बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। में हूँ सईद चौधरी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की दरखास्त पर ईरान के साथ जंगबंदी में तोसीह कर दी है। बज़ाहिर ये गैर महीना मुद्दत तक तोसीह की गई है। क्या ये जंगबंदी बरकरार रह सकेगी? ईरान क्या कर सकता है? अमेरिका क्या करने वाला है? और ये जंगबंदी में तोसीह वाला मामला जो है, जो मुज़ाकरात थे, मुज़ाकरात का जो दूसरा मरहला है जो इस्लामाबाद में शुरू होने वाला था, उसमें तख़ीर क्यों हुई, ताअत्तुल क्यों पैदा हुआ? बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब ढूँढने की हम कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि फ़रीक़ैन को इस्लामाबाद में टेबल पे बिठा दिया जाए, मुज़ाकरात की मेज़ पे लाया जाए। अमरीकी वफ़द जो है वो आने के लिए तैयार था। कई मरतबा ऐलानात हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा जनाब आज जा रहा है, कल जा रहा है। वहाँ का मीडिया भी ये बता रहा था जनाब जेडी वैंस की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द जो है, मुज़ाकराती वफ़द, वो पाकिस्तान पहुँचने वाला है। और कभी कहा जा रहा था मंगल को पहुँच जाएगा, फिर ये कहा गया कि जनाब बुध वाले दिन पहुँचेगा। फिर बिलाखिर जो है वो ऐलान कर दिया गया व्हाइट हाउस की तरफ से, जनाब वो दौरा जो है वो मौखर कर दिया गया है। उसकी वजह जो है वो ईरान वाले थे। ईरान वाले जो हैं वो जनाब अपनी शराइत जो हैं उनमें सख्ती लाते जा रहे थे। हमारे फील्ड मार्शल भी वहाँ पे गए और वो जो उनके दरमियान इख्तलाफात हैं पासदारान के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, सियासी गवर्नमेंट के दरमियान, वो इख्तलाफात दूर करने की भी उन्होंने कोशिश की और वो बड़े पुरुम्मीद वापस आए। और पाकिस्तान पुरअज़म था कि जनाब ईरानी वफ़द जो है वो पाकिस्तान आ जाएगा, जिसके बाद यहाँ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा। दोनों पार्टियाँ आमने-सामने बैठेंगी, थोड़ी बहुत लचक दिखाएँगे। बल्कि वो इसराइल वाले जो वो तो एक माहदा भी सामने ले आए थे कि जनाब इन निकात पे इत्तेफ़ाक हो गया है। पिछले व्लॉग में मैंने वो ज़िक्र किया था जनाब, वो जो शराइत हैं और या जिनके ऊपर इत्तेफ़ाक हो रहा है, माहदे की जो शराइत हैं या निकात हैं, वो जनाब लीक हो गए हैं। वो इसराइल वाले जो हैं वो ज़ाहिर है व्हाइट हाउस के और डोनाल्ड ट्रंप के करीब हैं। वो फ़ोन करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब सुन लेते हैं, इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वैसे इस मरतबा जो सहाफ़ी हैं, उनको उन्होंने काफ़ी गुमराह भी किया। कई एक सहाफ़ियों ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद ये ट्वीट्स किए, खबरें दी अखबारात में, टीवी चैनल्स पे कि जनाब हमारा वफ़द जा रहा है, ईरान के साथ माहदा जो है वो हतमी शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है, आज साइन हो जाएँगे, कल साइन हो जाएँगे। अच्छा, बाद में उन्हीं अखबारात के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो कह लें कि आप उनका तमस्खरा उड़ाते हैं कि जनाब ये अखबार हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं। हालाँकि वो इनको कोट करके खबर दे रहे होते थे। बहरहाल ईरान वाले जो हैं वो अपने मौके पे डटे हुए हैं जनाब। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो नाकाबंदी इन्होंने की है वो आपने और अच्छा देखें, नाकाबंदी वाली जो बात है कि जनाब अब हमारी बहरी नाकाबंदी कर ली है अमेरिका ने, जब तक वो नाकाबंदी ख़त्म नहीं होती तो हम जनाब ये मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। पिछली मरतबा उन्होंने शर्त रखी थी जनाब लबनान जो है ये इसके ऊपर हमले बंद करे इसराइल, तो उसके बाद हम आएँगे। वो हमारे फील्ड मार्शल की कोशिशों से वो जंगबंदी हो गई। वो इसराइल ने एक हमला किया बड़ा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनको मना कर दिया। वो छोटे-छोटे हमले किए उन्होंने, तो बहरहाल ईरान जो है पाकिस्तान आ गया। और यहाँ पाकिस्तान में वो उन्होंने ये भी कहा कि जब बहुत सारे निकात पे इत्तेफाक हो गया है, तो हम जनाब दूसरे मरहले के लिए तैयार हैं, तो उनके ऊपर बातचीत जारी रहेगी। लेकिन इसी दौरान जो जेडी वैंस हैं वो वापस चले गए, तो मुज़ाकरात का सिलसिला रुक गया और फिर पाकिस्तान ने कोशिश जारी रखी और फिर ये 3 दिन से इस्लामाबाद बंद है। ये इंतज़ार किया जा रहा था अमरीकी वफ़द का और ईरानी वफ़द का। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि जनाब अमरीकी वफ़द जो है पाकिस्तान आने के लिए तैयार था। अगर रुकावट डाली है तो वो ईरान ने डाली है। अच्छा, बहरहाल अब जनाब ये जो आपको याद होगा कि जनाब कल हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने एक ये ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने यही कहा कि जनाब ईरान के जवाब के मुंतज़र हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि जनाब अमेरिका माना हुआ है, ईरान नहीं मान रहा। हमें अच्छा मेज़बान के तौर पे वो पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं ईरान वाले और मेज़बान को मायूस भी कर रहे हैं, एम्बैरेस भी कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सिचुएशन जो है जिसमें फंसा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान। बहरहाल ये उन्होंने ये अताउल्लाह तारड़ ने अपने ट्वीट में ये कहा था कि जनाब यानी आज 22 अप्रैल की सुबह 4:50 पर वो कहते जंगबंदी की मुद्दत जो ख़त्म हो जाएगी, यानी दोबारा जंग शुरू हो सकती है। लेकिन इससे पहले ही चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, एक पैगाम जारी किया उन्होंने
फिर व्हाइट हाउस ने भी वो एलामिया जारी किया। तो उन्होंने ये कह दिया, ये अपने ट्वीट में वो कहते हैं, वो जनाब कहते हैं कि जनाब जो ईरान की हुकूमत है वो इंतशार का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। वही बातें जो हो रही हैं कि जनाब वहाँ जो है पासदारान जो है वो किसी और लाइन पे चल रहे हैं, और जो हुकूमत है, सियासी हुकूमत है, वो कुछ और लाइन पे है। वहाँ के जो सदर और वजीर खारजा हैं वो जंगबंदी चाहते हैं, सुलह चाहते हैं, माहदा चाहते हैं, लेकिन उसमें जो रुकावट है वो पासदारान इनकलाब है, या फिर जो उनके मजहबी रहनुमा है, वो जो लोग हैं वो रुकावट डाल रहे हैं। ये बातें हो रही हैं, हर जगह पे बातें हो रही हैं, और इसमें सदाकत भी नजर आ रही है। हमारे जब फील्ड मार्शल वहां गए हैं, वहां से जो इतलात आई हैं कि कैसे मुलाकातें हुई हैं, किन किन लोगों के साथ मुलाकातें हुई हैं, खातमुल अंबिया जो हेडक्वार्टर है, उनके जो कमांडर्स हैं, उनके साथ भी मुलाकातें हुई हैं उनकी, उनको एक पेज पे लाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन बहरहाल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पे हमने जनाब ईरान पर जो हमले हैं उस वक्त तक रोक दिए हैं जब तक कि उनके कायदीन जो हैं वो कोई मुतफिका तजवीज़ पेश नहीं करते थे, यानी उनकी तजवीज़ का इंतज़ार है। यानी वो 2-3 तजावीज़, इसका मतलब तो ये है ना डोनाल्ड ट्रंप के जो ये ट्वीट है, इससे तो यही लगता है कि वहाँ जनाब की ये तजावीज़ है, हुकूमत कोई और तजवीज़ दे रही है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जो वहाँ के सदर और जो वज़ीर ख़ारिजा हैं वो ये जंगबंदी चाहते हैं, लेकिन वहाँ जो पासदारान इनकलाब हैं और जिनके नुमाइंदा बने हुए हैं वहाँ के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, वो कुछ और सख्त शराइत जो है वो लागू करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं जनाब, वो कहते हैं अपनी फौज को मैंने हिदायत कर दी है कि नाकाबंदी जो है जारी रहेगी, लेकिन वो हमला नहीं करेंगे हम, और उस वक्त तक हमला नहीं करेंगे जब तक उनकी ईरान की तरफ से तजवीज़ पेश नहीं कर दी जाती, और जो मुज़ाकरात हैं वो किसी पासे नहीं लग जाते हैं, उन्होंने तकमील नहीं हो जाती। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है। तो उसके जवाब में जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जनाब मैं अपनी तरफ से और फील्ड मार्शल आसम मुनीर की तरफ से सदर ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्होंने ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि हम जंगबंदी में और इनके दरमियान माहदा करवाने में कामयाब हो जाएंगे, और उन्होंने ये उम्मीद ज़ाहिर की है फ्री कैन से कि वो जो जंगबंदी है उस पर अमल दरामद करेंगे, दोनों तरफ से हमले नहीं होंगे। अभी तक तो ईरान की तरफ से हमला नहीं, हालांकि उन्होंने जंगबंदी को एकतरफा डिक्लेयर की है, करार दी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उन्होंने जवाबी हमला या उसके ऊपर वो कह रहे हैं ना कि जनाब हमारे जो जहाज रोके हैं या जो हमारी नाकाबंदी की है वो जनाब बमबारी के मुतरादिफ है, ना वो जंगबंदी तोड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन जवाबी कार्रवाई उनकी तरफ से अगर उनका ये मौक़िफ़ है तो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, उन्होंने नहीं की अभी तक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस अज़्म का भी इज़हार किया है कि जनाब ये इस्लामाबाद में जो दूसरा मरहला है मुज़ाकरात का, तो वो किसी जामे अमन डील पर मुंतज होगा, कोई नतीजा उसका ये निकलेगा कि डील जनाब वो कहते हैं हो जाएगी। तो बहरहाल अब जो ईरान वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ट्रंप ने जो जंगबंदी में तस्रीह की है इसकी कोई अहमियत नहीं है, और वो कहते हैं जनाब ये जो नाकाबंदी की हुई है हमारी, तो वो जनाब वो समझ लें कि बमबारी का तसलसल है, ये जंगबंदी है कोई नहीं, जंगबंदी तो तोड़ दी है उन्होंने। और उन्होंने कहा जनाब ये हारने वाला फ्रीक है और शर्तें रख रहा है, अमेरिका को कहते हैं हारने वाला फ्रीक है, तो वो शर्तें रख रहे थे, उनकी तो कोई शर्तें नहीं होती। और फिर वो कहते हैं कि जनाब हम जो अमेरिका की शराइत हैं वो मुस्तरद करते हैं, और वो कहते हैं नाकाबंदी का जो जवाब है ना वो फौजी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। वहाँ जो बाकर कालिबाफ के मशीर हैं उन्होंने ये बयान दिया है। वो कह रहे हैं जंगबंदी में तस्वीर जो है वो सरप्राइज स्ट्राइक की एक चाल है, अचानक हमला करेंगे वो कह रहे हैं, लेकिन हम भी तैयार हैं, हमारी जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पे है, हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई मिसाइलों की नुमाइश वगैरह भी की है ईरान वालों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए। तो अब जो मामला है कि ये पाकिस्तान पे इतना इन्हिसार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं, और ये भी वैसे देखने वाली बात है कि इससे पहले चंद घंटे पहले उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा जनाब मैं जंगबंदी में तस्वीर नहीं करूंगा, और उन्होंने कहा जनाब ये हमने सब कुछ तबाह कर दिया है ईरान का, और वो जनाब कहते हैं कि उनके पास और कोई इसके सिवा चारा ही नहीं है कि वो हमारे पास नहीं आएंगे, और वो कहते हैं जनाब हम जो है दोबारा हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो इस तरह के बयानात हैं ना, धमकियां हैं,
یعنی ایک دن میں 17 بیانات دیے انہوں نے، اور سب میں ایران کو دھمکی دی۔ اس سے پہلے انہوں نے ایران کو کچھ ایسی کہہ لیں اب غیر پارلیمانی یا غلیظ زبان بھی استعمال کی تھی، گالیاں اس میں استعمال کی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا جناب ہم جو ہے وہ بڑی ڈیل کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتا میں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے یہ بیانات اور وہاں جو بظاہر اختلافات نظر آ رہے ہیں وہاں پاسداران میں اور سیاسی حکومت میں، منتخب حکومت میں، تو وہ جو شرائط جو ہیں ان میں جو اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا، انہی کے کہنے پہ لبنان والی جنگ بندی میں نے عرض کیا وہ بند ہوئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ناکہ بندی ختم کریں۔ جب پاکستان کی کوششوں سے جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا تو اس میں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ جناب آبِ ہرمز جو ہے یہ کھول دی جائے گی۔ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا شکریہ بھی ادا کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو لیکن انہوں نے کیا کیا، آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہاز جو ہیں یہ ان کے اوپر مختلف پابندیاں لگاتے رہے۔ ان کو یعنی کہ جیسے پہلے آ جا رہے تھے جنگ سے پہلے ویسے گزرنے کی اجازت نہیں تھی، ان سے فیس بھی وصول کر رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے قانون بھی اب سنائے پاس کیا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے جناب آبِ ہرمز سے گزرنے والے جو جہاز ہیں ان سے سیکورٹی کے نام پہ یا کسی اور نام پہ وہ کہتے ہیں ہم نے پیسے لینے ہیں ان سے۔ چلو یہ تو اس پہ شاید امریکہ بھی مان جائے کہ جناب آپ کی بڑی تباہی ہو گئی ہوئی ہے تو یہ آپ جناب ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے یہ آپ کر لیں۔ تو پھر اس کے جواب میں انہوں نے ناکہ بندی کر لی امریکہ نے، اور ناکہ بندی انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے کی ہے۔ اچھا، پہلے انہوں نے ایک جہاز پکڑا ان کا، ایرانیوں کا، عمان سے جو بندر عباس کی طرف جا رہا تھا، خلیج عمان سے، تو وہاں جناب اچھا اس کے اوپر کہا جناب یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے، تو انہوں نے گزشتہ روز پھر ایران کا ایک جہاز جو ہے اس کو روکا اور بحیرہ عرب سے اسے واپس بھیجا، وہ واپس چلا گیا۔ اچھا، چین جو ہے، چین کا جہاز بھی واپس چلا گیا۔ چین نے اس طرح رد عمل نہیں دیا جس طرح ایران دے رہا ہے، چین کا بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا۔ تو بہرحال انہوں نے اب جو یہ کر دیے ٹینکر روکنے شروع کر دیے ہیں آبِ ہرمز میں، اور دوسری طرف جو امریکہ ہے اس نے جناب ناکہ بندی کے ذریعے جناب اب جو ہے یہ ان کی جو سمندری تجارت ہے ایران کی وہ ساری بند ہوئی پڑی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 500 ملین روزانہ ڈالر کا ان کو روزانہ جو ہے وہ نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ کتنی دیر تک برداشت کریں گے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ایرانی وفد کا 3-4 دن سے انتظار ہو رہا تھا اسلام آباد کے لیے، وہ ہمارے وزیر اعظم نے ان کے صدر کے ساتھ بات کی، اور پھر جناب محسن نقوی جو ہیں وہ امریکی سفیر سے بھی ملے جو پاکستان میں ہیں، ایران کے سفیر سے بھی ملے، اور پھر جناب جو ہمارے ڈار صاحب ہیں ان کی اراکچی کے ساتھ بات ہوئی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان کے ساتھ۔ تو اراکچی نے اس سے پہلے روس کے ساتھ بھی بات کی تھی، یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے۔ ہو سکتا ہے روس انہیں ہلا شیری دے رہا ہو کہ کم چک کے رکھو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کہا ہے کہ جناب جو ایران کا جہاز ہم نے پکڑا ہے جو خلیج عمان سے بندر عباس کی طرف جا رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں اس میں جناب چینی کھلونے تھے، چینی ہتھیار تھے۔ انہوں نے جب وہ کہتے ایک طرف چین ہمیں جو ہے وہ یقین دہانی کرواتا ہے جناب ہم ہتھیار سپلائی نہیں کر رہے، دوسری طرف جناب وہ یہ دیکھ لیں ہم نے وہ جہاز پکڑا ہے اس سے وہ نکلے ہیں۔ اب ایران نے اب مطالبہ کیا کہ ہمارا جہاز جو آپ نے پکڑا ہے نا وہ واپس کریں۔ ہو سکتا ہے خیر سگالی کے طور پہ مذاکرات کو آگے چلانے کے لیے امریکہ جو ہے وہ جہاز چھوڑ دے، ممکنات میں سے ہے یہ بھی، کیونکہ وہ امریکی یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں۔ اگر رکاوٹ ڈال رہا ہے تو یہ ڈال رہا ہے ایران۔ اچھا، اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو امریکہ ہے وہ کہتے ہیں ہم فاتح ہیں، ہم نے شکست دی ہے، ہم نے جناب اس کے پتہ نہیں کیا کیا وہ پروجیکٹس ہیں وہ تباہ کر دیے، کون کون سی تنصیبات بھی ہم نے حملے کر دیے، ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی، سارا کچھ کر دیا آپ نے، اور ان کی قیادت جو ہے وہ جناب ہم نے ہلاک کر دی۔ یہ ان کا دعویٰ ہے نا کہ ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے بقول ان کے۔ اگر مقاصد حاصل کر لیے تو پھر جاؤ واپس۔ لیکن دوسری طرف جو ایران ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم نے شکست دے دیا امریکہ کو۔ اب دونوں اپنے آپ کو فاتح کہہ رہے ہیں، تو ٹیبل پہ اچھا میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ جناب یہ فاتح اور مفتوح والا معاملہ تو ہے ہی نہیں، یہاں پہ دونوں اپنی اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو پھر جو مفتوح اور فاتح کے درمیان ہوتا ہے نا وہ پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم والے آپ معاہدے دیکھیں، یہ دوسری جنگ عظیم میں جب جاپان والا
वो माहदा हुआ जापान के साथ, अमेरिका का जो माहदा हुआ, उनके जहाज पे गए थे ये साइन करने जापान वाले। तो जो अमेरिकी कमांडर था ना, उसने सोने और चांदी के जो कलम थे उनके साथ दस्तखत किए थे, और इनको कहा गया था कि तुम आम स्याही दे नाल साइन करोगे थे। वो दस्तावेज अब भी मौजूद है। और इसी तरह जब वो शिकस्त के बाद जर्मनी का वफद गया है फ्रांस में, तो वहां क्या हुआ था, वहां जनाब एक शीशे का कमरा बनाया गया था, वहां उनको ले जाके पूरी दुनिया देख रही थी, और लोगों के दरमियान से जर्मन जो वफद था उसको गुजारा गया था। लोगों ने वट्टे मारे सी, गाला कटियां सी, तजलील की थी उन्हों दी पूरी। तो यहां ऐसा मामला नहीं है। ये अमेरिका को भी समझना चाहिए और ईरान को भी समझना चाहिए। ईरान जो कह रहे हम फाते हैं और अमेरिका कह रहे हम फाते हैं, तो ये उस तरह की सिचुएशन नहीं है। इसमें फंसा हुआ पाकिस्तान है कि जनाब हम जो है वो एक दफा हमने वो अपने कंधे पे ले लिया है ये बोझ सुलह करवाने वाला, तो वो दोनों फरीक जो है, अच्छा अमेरिका जो है वो किसी हद तक, ये वैसे बड़ी अजीब बात है, अमेरिका जो है वो किसी हद तक पाकिस्तान की बात मान रहा है। वो फील्ड मार्शल की बात भी सुन रहा है, ये वहां का मीडिया कह रहा है, जो आलमी मीडिया ये कह रहा है जनाब वाहद बंदा है फील्ड मार्शल जो जनाब फोन कर लेता है जब चाहे और उसको अपनी बात मनवा लेता है। अच्छा, ये वैसे दुनिया इस बात पे भी हैरान है कि पाकिस्तान ने ये किरदार हासिल कैसे कर लिया, ये कुर्बत कैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, पाकिस्तान की जो क़यादत है फील्ड मार्शल आसम मुनीर और शहबाज शरीफ की, ये कुर्बत कैसे बन गई, कुर्बत कैसे बढ़ गई, ये देखने वाली बात है। अच्छा, वाशिंगटन पोस्ट जो है ना उसने, अच्छा वैसे ये जो ना ये यहूदी नवाज मीडिया, वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबरें भी दे रहे हैं। वहां जनाब एक जो एक्टिविस्ट हैं यहूदी नवाज, उसने जनाब कर दिया कि 8 खवातीन को जनाब ये देने वाले हैं, फांसी देने वाले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जनाब उसके ऊपर वो ट्वीट खड़का दिया और दरखास्त कर दी जनाब हुकूमत से, ईरान से, जनाब इनको कुछ ना कहा छोड़ दिया। जो ईरान वाले कहें यार कितों तुसी जाली खबर दे जनाब ट्वीट करी जा रहे हो। ये इस तरह के जो बयान है ना डोनाल्ड ट्रंप की, इसने भी रुकावटें डाली हुई है। अगर खामोशी इख्तियार कर ली जाती, जैसे पाकिस्तान कह रहा था बार बार हमारी तरफ से ये कहा जा रहा था जनाब थोड़ी देर खामोशी रखो, और हम ये कह रहे थे जनाब मतलब खामोशी के साथ मामला जो है ये हमारे अपने यहाँ लीक नहीं कर रहे थे ये खबरें, वहां तो आलमी मीडिया तो अलग बात है ना। पाकिस्तान के साथ जिन लोगों के साथ ये दिन में 1-2 दफा चाय पीते हैं, उनको कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहरहाल अब जो मैं अर्ज किया ना, वाशिंगटन पोस्ट ने ये एक खबर, वो उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो कहते हैं ये पाकिस्तान जो है ये जौहरी ताकत है, एक तो ये है, और दूसरा इसराइल को तस्लीम नहीं करता पाकिस्तान। सदर ट्रंप के साथ हमेशा ताबन ना करने के बावजूद ईरान जंग के खात्मे के लिए ये मुज़ाकरात की मेजबानी कर रहे हैं। ये कैसे हो गया? वो ये उसका जवाब वो खुद ही दे रहे हैं कि जनाब जो पाकिस्तान है इसने वो जो क्रिप्टो है, मादनियात और इंसदाद दहशत गर्दी में जो डील्स की हैं, तो उसके जरिए इसने अपने जो तलकात हैं अमेरिका के साथ उसको बेहतर किया है, ये वो कह रहे हैं। यानी कि वो कहते हैं कि जनाब ये चीजें जो बयान की गई हैं ये दुखती रग है डोनाल्ड ट्रंप की, और इन्होंने पाकिस्तान ने उसकी दुखती रग जो है उसके ऊपर हाथ रखा है। अच्छा, बहरहाल ये अब जो सूरत हाल ये है कि जो ईरानी हैं उनका ये ख्याल है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है ये भाग गया है, ये नहीं चाहेगा जनाब के जंगबंदी टूटे, दोबारा हमला नहीं करेगा, वो शायद ये सोच के बैठे हुए हैं। लेकिन अमेरिका जो है अपनी बुनियादी शराइत जो है ना, यूरेनियम हो या दीगर शराइत जो आपने हुर्मुज़ खोलने वाली बात हो, उससे पीछे नहीं हटेगा, ये देख लीजिएगा। अगर ये जो मैंने अर्ज किया कि $500 मिलियन रोजाना उनका नुकसान हो रहा है, तबाह हाल मैशियत है उनकी, तो फिर ये इनकी नाकाबंदी तड़वाने के लिए, नाकाबंदी खिलवाने के लिए वो ये भी कर सकते हैं कि जनाब वो हमलावर हो जाएं इनके ऊपर, अमरीकियों के ऊपर। अगर ये अब जंगबंदी जो है ख़त्म होती है या कोई नतीजा नहीं निकलता है जंगबंदी के, वैसे तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब अब जो है ये अमलन हमले नहीं होंगे एक दूसरे के ऊपर, सर्द जंग जो है वो जारी रहेगी, और ये जो खिलवाने की कोशिश की जाएगी आपने हुर्मुज़ को धमकियाँ शमकियाँ दे के, और जो नाकाबंदी है वो भी, ज़ाहिर आलमी प्रेशर भी तो आना है ना कि जनाब तुसी उन्होंने नाकाबंदी की हो, आपने हुर्मुज़ बंद करके बैठे हैं। इसराइल और अमेरिका तो कोई फर्क नहीं बनता, आपने हुर्मुज़ बंद रहे या खुलती रहे। ये यूरोपीय ममालिक है उनको फर्क पड़ता है, हमारे जैसे ममालिक उनको फर्क पड़ता है, चीन को फर्क पड़ता है, ये वो ममालिक है
جن کو آپ نے حرمت کی بندش سے فرق پڑتا ہے، اور اوپر سے اس نے ناکہ کر دی ہوئی۔ اب جب تک یہ معاملہ جو ہے یہ یہاں ٹیبل پہ بیٹھ کے حل نہیں ہوتا، تو یہ جنگ کا دوبارہ جنگ چھڑنے کا جو امکان ہے، اور دوبارہ جنگ بندی جو توڑنے والی بات ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسداران یا ایران کی طرف سے یہ گڑبڑ ہوگی، ادھر سے نہیں ہوگی۔ اور اگر اب جنگ چھڑ گئی تو یہ آپ یہ کہہ لیں کہ بہت بڑی تباہی کے بعد ہی ختم ہوگی۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا اپنے ایک ویلاگ میں کہ جناب وہاں جو ان کے آرمی چیف ہیں، تو جناب وہ گئے ہیں، تو وہ پتہ چلا جناب وہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی ذرا ناراض ہیں۔ تو اب وہ جوہری کوٹ والی باتیں وہاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن وہاں کا جو میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے جناب وہ جوہری کوٹ کی بات کر رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی جوہری حملہ کرنے کی گل کر رہے ہیں یار، اگر ایران قابو نہیں ہوتا تو جناب جوہری حملہ مار دو جناب، جو کرنا انہیں کی کر لیا سی، جاپان نہیں کر لیا سی، کہنا ہی ہے نا۔ اچھا، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ جو عرب ممالک ہیں جو ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جناب جو ان کے ایک غیر سرکاری قسم کا ترجمان ہے، انہوں نے کہا جناب یہ سعودی عرب اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے جو نکل جائیں جناب غیر ملکی، ہم نے تو وہاں پتہ نہیں کیا کیا حملے کرنے ہیں، سعودی عرب کے اوپر ہی حملہ کرنا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ جناب ہمارا ایک اتحاد ہے، امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی کر کے جو اس کی بحری تجارت جو ہے وہ روک دی ہوئی ہے، تو پھر وہاں کے لوگ کتنی دیر تک صبر کر سکتے ہیں؟ وہاں بھی افراتفری پھیلے گی، بے چینی پھیلے گی، اور اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے وہ ایک مرتفر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے، اور اگر حملہ آور ہوتے ہیں تو آگے سے ایران کے اوپر پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ۔ اب یہ جو ہے نا، ایران تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے نا، تو امریکہ بھی ایک طرح سے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ کس چیز کی سروائیول چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے نا میری جو سپرمیسی ہے، میری جو جنگی برتری ہے دنیا کے اوپر، جو میری ساکھ ہے اس حوالے سے، وہ برقرار رہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ اور ڈالر والا جو ایشو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا جناب ڈالر جو ہے وہ جناب ٹکے ٹوکری ہو جاوے، ادھی پوری معیشت ہے انحصار ہے اس چیز سے۔ اچھا، ویسے ایک اور خبر کا پتہ چلا ہے کہ یہ جو ایرانی ہے نا، انہوں نے جو میں کہا شرائط بڑھائی جا رہے ہیں، تو پہلے وہ تیار ہوگا تو جناب اپنی جو افزودہ یورینیم ہے اس کو واپس لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بتدریج جو ہے وہ پابندیاں جو ہے وہ ہمارے اوپر ختم کی جائیں۔ اب جو ایک خبر پتہ چلی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جتنے فیصد افزودہ یورینیم ہے نا، اس کو پیچھے لے کے آئیں گے، اتنے فیصد ہی ہمارے اوپر پابندیاں جو ختم کی جائیں۔ فرض کریں کہ وہاں جو 60% والی یورینیم ہے اس کو وہ 0 پہ لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری 60% پابندیاں ختم کر 100%، اگر وہ پیچھے لے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہماری پابندیاں 100% ختم کی جائیں، ہمارے اوپر جس قسم کی پابندی ہے، ہمارے پیسے بہت زیادہ، اس طرح کے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہیں وہ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال مجھے اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں نا اسلام آباد والے، یہ آپ ان کو منسوخ نہیں کہہ سکتے کہ منسوخ ہو گئے ہیں۔ یہ مذاکرات جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے، جو جنگ بندی میں توسیع کی گئی ہے، ویسے دوپہر کو یہ خبریں یہاں چل رہی تھی جب عطا تارڑ نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جناب 1 ہفتے کے لیے جنگ بندی میں توسیع ہو رہی ہے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب 1 ہفتے کے اندر 6 دن کے اندر وہ ٹرمپ کو کسی نے کچھ بتایا ہی ہوگا نا کہ جناب اتنی دیر میں جی ہم ان کو بنا لیں گے، دوبارہ ٹیبل پہ لے آئیں گے، بٹھا دیں گے آمنے سامنے، تو یہ ہو سکتا ہے ہفتہ 10 دن کے اندر دوبارہ یہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں، اپنی بات کریں۔ اب دیکھیں پاکستان جو ہے وہ تو جنگ بندی میں توسیع پر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کر رہا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے جو جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ تو پھر پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ایران کی نظر میں کہاں کھڑا ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہے۔ بہرحال جو معاملات ہیں ان کا جو حل ہے وہ مذاکرات سے نکلنا ہے۔ اگر لڑائی ہوگی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھرپور طریقے سے، یعنی وہ پوری قوت کے ساتھ آئے گا امریکہ اس مرتبہ، اور پھر وہ نہ بین الاقوامی قوانین کو مانتا ہے، نہ جنگی پروٹوکولز کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہے، نہ ہی اس نے جناب کو اخلاقیات کا وہ کچھ کا عذاب مد نظر رکھنا ہے، اس نے پھر وہ کرنا ہے جس کی وہ اچھا۔ ویسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جی نا، ان کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں بونگیاں شونگیاں مارتا، اس کی ہر چیز جو کیلکولیٹڈ ہوتی ہے، ہر بیان
اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے اور آگے سے کیا ریئیکشن آئے گا، اور وہ اس کے ریئیکشن کا جواب دینے کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں. بہرحال یہ جو پاکستانی ایک عزم کا اظہار کر رہے ہیں فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم اور حکومت جو ہے پاکستان کی کہ جناب ہم ان کو دوبارہ ٹیبل پہ بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کرے ہماری کوششیں جو ہیں یہ کامیاب. اور مجھے بھی یہ لگتا ہے، آپ جب میری خواہش کہہ لیں کہ پاکستان یہ کر دکھائے گا انشاءاللہ. اب دیجیے مجھے اجازت، دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.